राहुल आपण मानक स्वागत कर राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को फाइनल एबे पूरा प्रस्तुत हो गला खाया भात चिकेन सलाद पांपड़ मटन एबे खाया स्टार्ट करिए गोली की खाया बढ़िया वासना होची पूरा गरम टिके अच्छी बढ़िया तो लगुच वासना ही बढ़िया होची खाया पूरा टेस्टी खाइबाटा पूरा जारा खारा मस्त ही
फाइनाली पूरा खाया पूरा फिनिश। आशा करছি ଭିडियोटी ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିडिଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନି। ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।